बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारह उतलु मा ऊहिया यानी कुरान शरीफ का 21वां पारा, सूरह सजदा, आयत नंबर 21। ये आज का सबक है और आज के सबक में सूरह सजदा इंशाअल्लाह पूरा आखिर तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आने वाला जो सबक होगा वो सूरह अहज़ाब का सबक होगा। तो चलिए सूरह सजदा पारा नंबर 21 और आयत नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। आयत नंबर 22। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. आयत नंबर 23। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यह فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. आयत नंबर 24।
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. आयत नंबर 25। إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. आयत नंबर 26। أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. आयत नंबर 27। أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم
أفلا يبصرون. आयत नंबर 28। ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. आयत नंबर 29। قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. आयत नंबर 30। فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.